Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. That portion was brought to you by Mag-MaxVid. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip at sa lambingan. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. That portion was brought to you by Maging wise with Surf Bar's Power Bula at Power Puti Galing with active clean technology para sa siguradong puti. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals rin gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni magplano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. What if your phone could be your front row seat? Playtime Entertainment launches PT Idol, Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here. where talent takes the spotlight. Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness. This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ako ra ba ni? Pero usahay akong mahuna-hunaan nga kulang gyud ang 24 oras para buhaton ang tanan. Trabaho, pagluto, paglimpyo sa balay, ug pagbanding sa pamilya. Ay nako, busy yarn? Sa kadaghan sa mga panghitabo, unsa kaha ang love nga angay para nako? Ang siksik, sarap ug sulit nga San Marino corn tuna. Pag-abli pa lang sa lata, puno sa unod, makita gyud nga gamay ra kaayo ang mantika kumpara sa brand X, flakes in oil. Ug ang lami, lamig tuna sarap. Di ba? Sulit na sulit para nako. Pwede ba dalabisan kanusa, bisan asa, basta na ay kanon og San Marino corn tuna, busog dayon ko. Busa kong canned tuna ang hisgutan. Adto na sa love nga angay nimo, ang San Marino corn tuna. Switch to San Marino, the love you deserve. Mapalit sa mga leading groceries nationwide. Nay, excited ako sa Bohol. Makita na yun nato ang Chocolate Hills. Excited na sad ko na, pero gikulbaan ko kay hanak na akong mata. Ayaw kagol, Nay. Nakita na ko ni TV vlogger Alex Gonzaga ang Ivory Gold with 10 mg lutein maayo sa pagkahana, pagluha-luha o pamuwa sa mata. Tuwaya na to? Tinuod na makatabang yun. Oo, Nay, para maklaro yun ni mo ang Chocolate Hills. Sige na, salamat para makapost di ko sa Facebook sa atong mga pictures dito. Ivory Gold with 10 mg lutein. Mas dagan ang lutein, mas epektibo, mas klaro. Mahalagang paalala, ang Ivory Gold with 10 mg lutein ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget? So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2, plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang
Glow Up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Mayong adlaw, listeners. Ako lang ba o giekstrahan ang traffic karon? Maong saludo gyud ko sa mga kababayan nato diha nga giekstrahan ang kasayo sa pagbata para di malate sa trabaho. Giekstrahan ang effort sa pagsakay, paghuwat og paglinya ug pag-abot sa trabaho. Giekstrahan sa bangkugi. Natural na gyud natong mga Pilipino nga mamahimong ekstra. Kamo ba? Giunsa man ninyo nga ekstrahan ang kinabuhi sa trabaho, sa pamilya, sa kada adlaw nga hangit para mo asinso? Ako, simple lang. Kung oras sa kaon, gusto nako gi-extrahan sab. Maong ang go-to order nako, Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Gi-extrahan ang kalami sa chicken fillet choices. Gi-extrahan ang busog, kay dunay extra rice. Ug gi-extrahan ang sulit kay 99 pesos lang. Perfect para sa kada Pilipinong gi-extrahan. Talagang inekstrahan ng McDo, no? Kaya tara! Order na tayo. Terms and conditions apply. Promo runs from January 3 to April 16, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 244368 Series of 2025. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. That portion was brought to you by Maging Wise with Surf Bar's Power Bula at Power Puti Galing with active clean technology para sa siguradong puti. This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap. Bangi sa... That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.